रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाई और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर। হ্যালো ওয়েলকাম বন্ধু হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর সাম্বায়া সিদ্ধিরমোহন চিরামোহন রানী কুগেই প্যারানিম দেখি ইচ্ছা ছিল তোর কি শোনা এই দিন দেখ তো লড়াই জিতে তোর কাছে হলি হ্যাঁ হাসি ভরা চেহারায় ঝড় ঝরে তোর কাঁদিবে কি অন্তর সাদা কাগজে যেদিন পাবিস রে सोना चिरक चिना तोर से प्यार भई गेलै रे सोना।